স্বপ্নের মতো সাজানো ভূস্বর্গের আরো একটা স্বর্গ বৈসরান। সেই বৈসরানকে নরক বানালো এরা। সেই বৈসরানে রুটি রুজি চলে পর্যটকদের হাত ধরেই, রুটি রুজি আসে পর্যটকদের কাছ থেকেই। আর বৈসরানের সেই বাসিন্দারা তারা কি অভিজ্ঞতার কথা শোনাচ্ছেন আমাদের প্রতিনিধি মৈত্রেয়ীকে দেখুন। পেহেলগাঁও থেকে বৈসরান ঘাটের দিকে এগিয়ে যেতে এই ছোট ছোট বাড়ি, আমরা একটু তাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করব। उस दिन आपको गोलियों की आवाज सुनी थी? ये जगह राउंड में आवाज कोई नहीं आई। उस दिन मैं यहाँ खड़ा था, घर में था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सब भागो भागो भागो। जख्मियों का सुना कि वहीं पड़े रहे। अच्छा। जो ठीक ठाक थे वो भाग के आ गए। उसमें बच्चे थे, बुजुर्ग थे, जवान थे, जहाँ के लोकल थे। यहाँ मतलब मातम का आलम था। यहाँ पे आर्मी आती रहती है, मतलब यहाँ पे सर्च चलती रहती है, पेट्रोलिंग चलती रहती है या फिर नहीं? वो पहले तो नहीं चलती, यहाँ पीस एरिया था, यहाँ कहाँ था, यहाँ कुछ था ही नहीं। कम से कम 25 साल से यहाँ कुछ नहीं हुआ, कोई डैमेज नहीं हुआ पहलगाम में। ये पीस ऑफ एरिया था। जब ये इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद तो यहाँ कोई जैसे क़यामत का साया सब आलम छा गया है। जिस शक्ल से ये किसानियाँ किया है ना, जिसने ये इंसिडेंट किया है, हम उन पर थूकते हैं और लानत भेजते हैं, हम कड़वी भाषा में निंदा करते हैं। तो ये कुछ नहीं डेवलपमेंट हो रहा था पिछले कुछ सालों में, डेवलपमेंट ज्यादा ठीक है, जो हो रहा था ठीक था। यहाँ के जो लोकल थे, यहाँ के जो गरीब थे, मजदूर तबका थे, कोई भी था, अपना पेट पाल रहे थे, बेरोजगारी कम थी। पहलगाम में केवी स्कूलेर क्लास 10 पढ़े मुमताज, आप अभी स्कूल जा रहे हो या फिर स्कूल? नहीं, स्कूल बंद है आज। क्यों बंद है, क्या बोल रहे हैं वो लोग? क्योंकि टीचर्स बाहर के हैं इसलिए बंद है। टीचर्स बाहर के हैं तो मतलब क्योंकि बाहर के स्टेट से है इसीलिए? हाँ जी, इसलिए स्कूल बंद है। अच्छा, अभी कितने दिन बाद स्कूल खुलेगा उसका कोई पता नहीं उसका। तो अभी लग रहा है कि पढ़ाई में भी दिक्कत आ रही है? हाँ जी, अब भी बहुत दिक्कत आएगी। आपको डर लग रहा है ये सिचुएशन से? हाँ जी, हम बोलना चाहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अभी पढ़ाई लिखाई भी तो बंद हो गई है, कब तक खुलेगी ये भी नहीं पता। देखो ना, ये काली से बंद हुए हैं, आज क्या पता है। अभी 24 घंटे 48 घंटे हुए हैं इस टाइम को, इससे ज्यादा टाइम नहीं अभी पता। तनाव भी तो है ना इस इलाके में, टेंशन भी तो बहुत ज्यादा है। टेंशन तो है, ये सबको टेंशन तो है, कुछ टेंशन भी है, गुस्सा भी है, और सब चीजें हो गई हैं। खुशी से जी रहे थे ना, तो उस पर मातम छा गई। तो मातम को कोई चाहता नहीं है। यहाँ पर कच्चे बच्चे जो भी हैं, जितने लोग हैं, सबके दिल में इस बार गुस्से की लहर है। এখানকার সাধারণ মানুষ তারা বলছেন, তারা যেরকম আতঙ্কিত রয়েছেন, একই সঙ্গে তাদের মনে রয়েছে ক্ষোভ, রাগ। তার কারণ তাদের রুটি রুজিতে লাঠি পড়েছে, তাদের জীবনে অনিশ্চয়তা ডেকে চলে এসেছে। শুধু যে তাদের কর্মজীবনে অনিশ্চয়তা এসেছে তাই নয়, তাদের যারা সন্তানরা রয়েছেন তাদের স্কুল কলেজ সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আবার কবে স্কুল চালু হবে, কবে বাইরে থেকে আসা মাস্টার দিদিমণিরা তাদের ক্লাস নিতে শুরু করবেন সেটাও জানেন না পেহেলগাঁওয়ের এই গ্রামের ছেলেমেয়েরা। পেহেলগাঁও থেকে ক্যামেরা পার্সন আপু পাঠকের সঙ্গে মৈত্রেয়ী ভট্টাচার্য, নিউজ 18 বাংলা। রুটি রুজিতে এই বৈসরানে হাত পড়েছে, ক্ষোভ জন্মাচ্ছে সাধারণ মানুষের মনে, তারা নিন্দা করছেন। আর এখানে 25 বছরেও এরকম ঘটনা ঘটেনি বললেন। তাদের এবার কি হবে? কিন্তু তারা শান্তি চান, এই রকমই ফিরে আসুক বৈসরানের ছবি, এটাই চাইছেন তারা। उस टाइम यही देखा लो, पब्लिक दौड़ रही थी। पहले हमें पता ही नहीं चला ये क्या हो गया, क्या मामला हो गया। बाद में पता लगा इनकाउंटर है। किसी लोकल ने कहा कि टूरिस्ट ने कहा इनकाउंटर चल रहा है उधर। सब ये कह रहे दौड़ो भागो भागो, जान बचाओ जान बचाओ। कोई नंगे पाँव था, किसी के पाँव में जूता था, किसी का जूता ही नहीं था, किसी का क्या था। कोई बच्चे उठाए हुए थे, कोई दौड़ रहे थे, कोई कुछ, कोई लोकल घोड़े वाले थे, किसी ने 2 को उठाया, किसी ने 1 को उठाया था। परेशानी का आलम फैल गया। ऐसी घटना कभी हो सकता है, कभी सपने में भी सोचा था? नहीं, 25 साल में मैंने कोई घटना नहीं देखी। क्या चाहते हैं आप अभी? हम शांति चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? हमें अपने कारोबार से मतलब है, अपने डेवलपमेंट से मतलब है, हमने अपने देश से मतलब है। ऐसे टेंशन में हम कितने मरेंगे यहाँ पर? गवर्नमेंट से अपील करिए, इसका हल होना चाहिए। ये क्या मामला हो गया है? ये क्यों हुआ है? জঙ্গিদের সঙ্গে আজকে গুলির লড়াই সেনাবাহিনীর, আর তাতেই ঝন্টু আলী নিহত সেনা জওয়ান। এই বাংলার তেহট্টের আরো একজন মৃত্যু হলো। ঝন্টু আলী, তার মৃত্যু হলো। ঝন্টু আলীর বয়স, ঝন্টু আলীর বাড়ি তেহট্টে। সেনা জঙ্গি গুলির লড়াই কুলগামে
গতকালই বারামুলায় পাক অনুপ্রবেশের ছক বানচাল করে ভারতীয় সেনা। গুলির লড়াই খতম হয় 2 জঙ্গি, তাদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত হয় প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র। আর আজকে নদিয়ার সেনা জওয়ান তার মৃত্যু হলো। কথা বলবো প্রতিনিধি সমীরের সঙ্গে। কৃষ্ণনগর থেকে রয়েছেন, তেহট্ট থেকে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি। তেহট্টে কিরকম বাড়ি, কিরকম চলে পরিবার, কি বলছেন পরিবারের মানুষরা? সমীর, কখন খবর পেলেন? দেখো, আজ সকালেই এই যে মৃত ঝন্টু শেখ তারই এক সহকর্মী যার এই এলাকাতে বাড়ি, সে তার পরিবারকে ফোন করে জানায় যে এই ঘটনা ঘটেছে। এবং এই যে ঝন্টু শেখ এর পরিবার কিন্তু তার সঙ্গে আগ্রাতে থাকে, অর্থাৎ তার স্ত্রী এবং সন্তানরা তারা কিন্তু আগ্রাতে থেকে পড়াশোনা করে। এবং বছর দেড়েক আগে এই ঝন্টু শেখের পোস্টিং হয়েছিল কাশ্মীরে। এবং আজকে সেখানে বারামুলা সেখানে কিন্তু প্যারা কমোডোরে কাজ করতো। এবং সেই সময় উধমপুরে কিন্তু জঙ্গিদের সঙ্গে গুলি লড়াইয়ে তিনি প্রাণ হারান। এবং এই খবর কিন্তু তার এক সঙ্গীর মারফত তার পরিবারের কাছে এসে পৌঁছয়। এই খবর এসে পৌঁছানোর পর থেকে কিন্তু শোকস্তব্ধ পরিবার, তার বাবা মা রয়েছে বাড়িতে, তারা অসুস্থ এবং বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন। এবং এর পাশাপাশি এই ঘটনায় কিন্তু এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এলাকার প্রতিবেশীরা ভিড় জমিয়েছে, এলাকায় শোকার্ত পরিবেশ গড়া চলে। এবং এই যে ঘটনা, তারা কিন্তু ন্যায় বিচারের দাবি জানিয়েছেন। জঙ্গিদের পাল্টা হামলা। কত বছর আগে সেনায় যোগ দিয়েছিলেন? প্রায় 14 বছর আগে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন এবং প্যারা কমান্ডোতে তিনি কর্মরত ছিলেন। এবং বছর দেড়েক আগে তার কাশ্মীরে পোস্টিং হয়। এবং গতকাল থেকেই সে কিন্তু কাশ্মীরের জঙ্গিদের থেকে যে লড়াই, সেখানে অংশগ্রহণ করেছেন। এবং আজ সকালে তার বাড়িতে মৃত্যু খবর আছে। অয়নদা, একেবারেই বাবা মা ভেঙে পড়েছেন, অসুস্থ তারা। সেই ঝন্টু আলী, ঝন্টু শেখ, তার উধমপুরে মৃত্যু হলো। 1 বছর আগে মাত্র কাশ্মীরে পোস্টিং হয়। কাশ্মীরে 1 বছরের মধ্যে পোস্টিংয়েই জঙ্গিদের গুলিতে, কাপুরুষ জঙ্গিদের গুলিতে প্রাণ গেল আরো এক জওয়ানের। এই বাংলার মানুষের, এই বাংলার মাটির ছেলে ঝন্টুর। আমার হাজবেন্ডকে প্রথমে আমার ছোট যা ফোন করে, মানে আমাকে, আমার হাজবেন্ডের নাম্বারটা নেয়, হয়তো ইউনিটে দেয়। তারপরে ওর মানে আমার হাজবেন্ডকে বলা হয়, হয়তো আমি সঠিক জানি না। তো আমার হাজবেন্ডকে পুনরায় আমি ফোন করে বলি যে কি হলো। তো উনি বলেন যে ঝন্টু আর আমাদের ভিতরে নেই। না, সেসব জানি না। যা এসে আমার হাজবেন্ডের কাছে। গতকালই এই জঙ্গি নাশকতার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছে ভারত। আর আজকে বিহারের সভা থেকে হুঁশিয়ারি প্রধানমন্ত্রীর, নিরীহদের ওপর হামলায় কড়া পদক্ষেপের বার্তা। দেখুন। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी।